আননি ছড়াঙ্গা নেই তো সখা আর ফুটি ফাটি করি কব কথাটা তোমার বহু ফুটিগিরি কহলে তুই ফাটিগিরি কহব তো সখা আর ফুটি ফাটি করি কব কথাটা আর ভাবি চিন্তি করি কব কথাটা রসলতা লতা গমনে রখুতা আর গজগমনি গমর ভানু সুতা আর গজগমনি গমর ভানু সুতা রসলতা লতা গমনে রখুতা রসলতা লতা গমনে রখুতা ঝাল বাহারি পড়বা নারী মধ্য থিলা গসতি নারীতে জালি থিলা কার লাগি দীপটে থরে জালি থিলা গস বসতি 14 বরস জলুথা নীতি না কানা সোয়ালি দউছ বাবু গোল কব হেলে হেলা গো তো সখা নারী কো মধ্যরে গোটে সতী স্ত্রী থিলা সে গুটে দীপ জালি থাই 14 বর্ষ যাই জলুথলা আগো নারী মধ্য থিলা গসতি নারী জালি থিলা কার লাগি দীপটে থরে জালি থিলা গস বসতি 14 বরস জলুথা নীতি আর হেতেই দলা সুখী যাবু চেতা আর হেতেই দলা সুখী যাবু চেতা রসলতা লতা গমনে রখুতা আর গজগমনি গমর ভানু সুতা আর গজগমনি গমর ভানু সুতা রসলতা রখুতা से केड़े बड़ सती स्त्री जे गुट्टे दीप जाली थले 14 वर्ष जाय से दीप जलुथला से सती केनता फेरार गोटे कथा 14 वर्ष गो नै रजापति नुहे अनुसया की द्रौपदी कुंती 14 वर्ष रयवती हे 14 वर्ष स्नान नि करी 14 वर्ष नवीनी करी सखा अनुसया नुहे द्रौपदी नुहे कुंती भी नुहे आगो नुहे सुलोचना गो नुहे गो माता नुहे सावित्री की नुहे सीता ई सातटा सती के छाड़ी कहबो से सती नारी के आर काथले के से दीप जली थिला आ से दीपन्ना फेन कहबो जे रतो आगो 14 बरस गो नै रजपति हे अनुसया द्रौपदी कुंती नुहे सुलोचना गो नुहे गो माता नुहे सावित्री की नुहे सीता अरे उगरे बोले कहती है गोसटा अरे उगरे बोले कहती है गोसटा रसलता लता गमने रखुता रसलता लता गमने रखुता से सती किए आर काथले गुटे दीप जली थे 14 वर्ष जाय जलुथला से दीपन्ना काना 14 वर्ष रे अवती नि 14 वर्ष स्नान नि करी 14 वर्ष अर्णवी नि करी बेस बे से सती नारी की से सती नारी मुई गो तमे से सती ई का करी गुटे दीप जली थले 14 वर्ष जलुथला जा हेटा उदलिया पलाबा लागी हते उधरिया वाला वाले दीप जाली के पड़ो छु हां राती बीती केते कथा वार्ता ये पुआ अपना दीप जाली करियो हां एमा तमे सती ने से तमे छती खरसी छती तो साम छती गमा छत्रे दिबा बड़ बड़ छती साम छती हैं मां पर छती तमर बहु के कह जान छ बोले कह बोला नहीं कहले घर के ढुके आनो पिला कहि देबा बोले
মোটানি হেলা বলুছ না হেলা বলেছ হেলে বাবু ঘর কাম বলি করে পচরে জানিছ কা বলিল হ্যাঁ কই দউছ তোমার মন ধ্যান দে করে শুনো তো ঠিক আছে বুঝা মই বুঝা না হ্যাঁ না গো আমি বুঝে করে কই দউছ কাম বলি পচরে জানিছ কা বলি? সতী পরে মহাসতী নারীটি হয় জালি থিলা কাহার লাগি দীপটি তার ঘর তার লাগি চালি থিলা হ্যাঁ ঠিক কথা ননিল সতী পরে মহাসতী নারীটি জালি থিলা কাহার লাগি দীপটি হ্যাঁ। গুটে দীপ জালি থিলা যে 14 ବର୍ଷ যাক সে দীপ হন্তা ন জল না কে তেণু করি সে দীপর না কানা বলি পচরেছন সতে আউ কাথি লাগি সে দীপকে জালি থিলা বলছন সেতির ভিতরে ফের কে কে নাই থিবে জানিছ কিଏ? অনুসূয়া নাই থিবে দ্রৌপদী নাই থিবে কুন্তি নাই থিবে হ্যাঁ ননিল সুলোচনা নাই থিবে সাবিত্রী নাই থিবে এবং গোমাতা নাই থিবে কিংবা সীতা নাই থিবে এন্তা করি এই সতী মানଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ নাই থিবে ହେଲେ ସେ ସତୀ ନାରୀଟା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛ ସବୁ ତ ସରି ସରି গো আর কে হবে ହେଟା ତ হেটা তো সেটা ନେହଳା କଥା ମାନେ ଖିଜନି କଲା হেলা কথা নেই তুমি পারুছ বলে কহানি পারুছ বলে মতে কবাট খুলি দে আমি ঘরকে জিমি কবাট খুলি দেলে ভিতর কে হ্যাঁ। ভিতর কে আসলে সূত্রে रहब ক মই কেতে সুন্দর পিলানি সে বানা सत्य हेंताला सुन थ आ राधिका बैले के भाव ग्राही ज्ञानहीन मूर्ख जानिब काहीं आ राधिका बैले के भाव ग्राही ज्ञानहीन मूर्ख जानिब काहीं आगो त्रेता जुगे राम लक्ष्मण सीता आर बनवास दिवे सत्य कथा जे आर सुनी लक्ष्मणଙ୍କ पत्नी आर केनी और गथाली बाबू को विजय दीप जाली आर केनी और गथाली बाबू को विजय दीप जाली मोहन को आर बंगानो आसे मिलंती बाबू गो जेते बेला तुम पिता सत्य फलित त्रता जुगरे बनवास जाउथलो इटा होचे से समय कथा ना हलननी लेकिन ताहि जानिच जानिचे। आगो से समरे राम सीता लक्ष्मण किछि दूर करिथिले गमन आगो से समरे राम सीता लक्ष्मण किछि दूर करिथिले गमन न देखि पतिंकु से महासती एरुंडी बंधरे प्रतीक्षा करंती जे आर सती नारी जेबे मुई आर प्रज्वलन दीप बाबू को निर्वापन होइब आर प्रज्वलन दीप को बाबू निर्वापन होइब दीनबंधु ए सती पाचन स्थान होई ননিলো যেতে বেলা সে সতী নারী তার মনে তামনে সুর পাইলা মোর পতি বনবাস যাওতন বলি করি তারপরে বন্দাপনা করবার লাগি ঘর ভিতর কে তামনে দীপ নেই সতে কে যেতে বেলে সে ঘর ভিতর আসি করে ডুপে দেখলা বেলকে সে এরুন্ডি বন্ধ ধরে হ্যাঁ। এরুন্ডি বন্ধ বেলে দ্বার বন্ধ সে দ্বার বন্ধু যেতে বেলে ডুপে দেখিছন সে সময় আউ রাম লক্ষ্মণ সীতা নাই থাইন কিছু দূর পলি যাইছে ভাগি আই দিলে না যেতে বেলে পলি যাইছিলে ন সেন তো পলি গলি মোর পতি বলি করি হয় কানা কলা সে সতী নারী জানিছ কা কলালো 14 ବର୍ଷ ଯାକ ସେନେ ତାମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଲା ଦୀପଟେ ଜାଲି କରି হয় ସତ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ପତି ଭକ୍ତିରେ ଥିମି ହଁ। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଥିମି ବୋଲେ হয় ଇ ଦୀପ ଏନ୍ତା ତାମାନେ 14 ବର୍ଷ ଯାକ ଜଲୁଥାଉ ବୋଲି କରି ସେନେ ସତ୍ୟ କରି କରି ରଖି ଦେଇଥିଲେ হেন্দা কে ତାପରେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଜାଣିଛ কেন্দা চলো আর 14 ବର୍ଷ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇ 14 ବର୍ଷ ସତୀର ଜନୁ ହୋଇ ধন্য মহাসতী উর্মিলা আর সতী পরে মহাসতী হইলা যে আর সতী পুণ্য বলে জানো আর বধিলে লক্ষ্মণ বাবুকে মেঘনা দপুণ আর বধিলে লক্ষ্মণ বাবুকে মেঘনা দপুণ মোহন তো মহাসতী উপাখ্যান
से सती जनता भी सती है थाऊ हाँ। 14 वर्ष रजवती नहीं 14 वर्ष अन्न नहीं खाई किंबा 14 वर्ष स्नान भी नहीं करी बोले मोला चापरे लगन दिबार हम चिंता नहीं से सतीत्व बଳରେ केवଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଘନାଦଙ୍କୁ ମାରି ପାରି हंदा का बाबू को तापरे केनता है जाने चम आर 14 वर्ष पूर्ण फेरिले पति से दीप नहीं बंधाइले सती अयोध्यापुरे प्रति घरे घरे आर दीप जालिले रुंडी बंधरे जे आर दीपावली नामे ख्यात एटा रामायण तत्व बाबू को बुझे पंडित एटा रामायण तत्व बाबू को बुझे पंडित दीनबंध कृपा सिंधु जगबंध मोर गेला कृष्ण जोड़े हस्त बाबू को से सती नारीटा होचे लक्ष्मण स्त्री उर्मिला আর মন না হলা দুর্মিলা हाँ हेता नहीं से এটা বল নাই গো এবে জানলে গো মন নাই হর হর বলি করি আর কেন কথা কে হেলবা হজা কবাটি কে ফলো मुनिलो जेरो तो तुम्हें अरे एंता एंता मुनि ढुके दे माने समस्त उत्तर दिन रात আর মোহন হইরা কোলাটা ভাঙিনা বসিলে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা কুলে বসিলে মুই মুড়িয়াতে মারু জাগো প্রভু আর প্রভু বাজা নেই থামা উঠ भज भाई सीता सीतारा भज भाई राधे राधे श्याम भज भाई सीता सीताराम राधे राधे श्याम भज भाई सीता सीताराम भज भाई राधा कृष्ण ना गाउचिले कृष्ण ना गाउचिले पारे जम भज भाई राधे राधे श्याम भज भाई सीता सीताराम भज भाई राधे राधे श्याम भज भाई सीता सीताराम भज भाई राधे राधे श्याम भज भाई सीता सीताराम হরি বল हरि बोल 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 হরি বল